السلام عليكم. بونجور تو الموند. اليوم بغيت نتقاسم معكم وصفه سهله مهله للمبتدئين ديال الرفيسه. Alors aujourd'hui, je voudrais partager avec vous une recette mais très simple de la rfissa au تريد. باش تمشيو فين بقاو معايا حتى الاخر باش تشوفوا المراحل مرحله بمرحله وبالتفصيل الممل. Alors restez jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir toutes les étapes ou connaître toutes les étapes de préparation de ce plat typiquement marocain de A à Z. أول حاجة غنبداو بها هي العجين ديال الرفيسة باش نصاوبوا التريد ديالنا. Donc première des choses, on va préparer notre pâte à rfissa ou notre تريد. انا هنا استعملت 750 غرام ديال الفينو اولا الدقيق الكامل، 250 غرام ديال الدقيق الابيض، الملح، وعندي الماء الكافي باش نعجن العجين ديالي. تقريبا عندي هنا واحد 650 غرام 650 مليلتر او غرام اللي خلطت فيه نصف معلقه صغيره ديال الزعفران الحر، زعفران الشعره، ونصف معلقه صغيره ديال السمن. Donc alors pour préparer la pâte à tride, j'ai besoin de 750 g de farine de blé, 250 g de farine blanche, du sel, de l'eau tiède, à peu près 650 g, dans laquelle j'ai mis une cuillère à café ou une demi-cuillère à café de safran pur ou pistil de safran et une demi-cuillère à café de beurre rance. بالنسبه للسمن الا كنتو كتبغيوه اكثر تقدروا تزيدوا واحد شي شويه في العجين مباشره. Donc pour le beurre rance, vous pouvez le mélanger aussi bien à l'eau ou directement dans la pâte. غادي نوضع جميع المكونات ديالي في العجان ديالي وغادي نخليها تعجن مزيان بحال ملي كنكون كنعجن المسمن. Donc je vais mettre tous les ingrédients dans le bol du pétrin et je vais laisser ma pâte pétrir comme pour avoir des مسمن à la marocaine. من بعد ما تعجن العجين ديالي مزيان كيف كتلاحظوا في الصوره، غناخذ القصريه اولا شي بلاطو، غناخذ شويه الزيت وغادي نبدا نقطع العجين ديالي كويرات صغيره ونخليهم يرتاحوا واحد 5 حتى ل 10 دقائق. Donc après que la pâte est bien été pétrie, je vais prendre un récipient ou un plateau. Je vais me munir d'un peu d'huile et je vais confectionner des petits pâtons ou des petites boules de pâte que je vais laisser reposer 5 à 10 minutes. من بعد ما ارتاح العجين ديالي غادي ناخذ كل كويره صاوبتها. انا هنا فضلت نخدم مباشره فوق الرخامه. غادي ندير شويه الزيت ومن بعد غادي نحاول نسرح نورق او نسرح هاد العجينه ديالي بشكل دائري وحتى تولي يعني شبه شفافه، يبدا يبان لي لتحت منها شنو كاين. Donc voilà, après le repos de mes petits pâtons, je vais commencer à la confection de mes trides. Donc je vais prendre chaque petite boule et je vais l'étaler grâce à un peu d'huile. Essayez de l'étaler jusqu'à ce qu'elle devienne presque transparente. On voit par en dessous mon plan de travail. Ici, j'ai préféré la travailler directement sur mon plan de travail. Vous pouvez très bien la travailler sur un plateau ou autre chose. بالنسبه للطياب ديال التريد ديالي كنستعملوا واحد المقله ثقيله، مقله الوجديه اولا اي مقله ثقيله عندكم، وكنبداو نسرحوا التريد ديالنا كيف قلت لكم سابقا رقيق، وكنحطوه فوق المقله ونسرح واحده اخرى ونحطوها فوق الورقه اللي كنا ديجا فايتنا حطيناها ونقلبوا مباشره، ونعاودوا نسرحوا واحد الكويره واحده اخرى د العجين ونوليو نحطوها فوق العجين اللي عندنا فوق المقله، والعافيه تكون النار مهيله، ونعاودوا غير نحطوها نقلبوا العجين عاوتاني باش وهكذا
وكنبقاو مستمرين هكذا حتى كنساليو العجين كله اللي عندنا. على فكره ما تخلعوش الا تقطعت لكم العجينه، لان حتى انا تقطعت لي وتقطعت ودابا مازال كتقطع لي. وإلا جاتكم شي شويه صعيبه هاد العمليه تقدروا طيبوهم على شكل مسمنات وفي الاخر تقطعوهم. Donc voilà pour la cuisson de tride. Déjà on utilise une poêle assez lourde et sur feu doux on commence à cuire notre tride. On étale le premier pâton, on le met sur notre poêle. Ensuite, on étale le deuxième pâton, on le met par-dessus le premier pâton et on le retourne de suite. Et on continue ainsi jusqu'à ce qu'on termine toute la pâte dont on dispose. Si jamais vous ne réussissez pas à le faire ou que votre pâte se déchire, n'ayez crainte. Ça va être très bon, même si elle se déchire. De toutes les façons, on va la couper à la fin. Si vous n'arrivez pas à le faire de cette manière, essayez tout de même. Sinon, optez pour des msemen que vous allez couper en fin de compte. كيف قلت لكم الا تقطعت لكم ماشي مشكل، لان حنا في الاخر غادي نقطعوها وضروري غادي تقطع باش غناكلوها. كنبقى مستمره هكا حتى كنسالي جميع العجين اللي عندي. وقتاش ما لاحظت ان كثرت عندي الاوراق ديال التريد، كثروا عندي، كنحيدهم بواحد القصريه وكنغطيهم بواحد البلاستيك غذائي وبواحد الزيف نقي وكنخليهم حتى كنسالي. Voilà, je vais continuer ainsi. Et à chaque fois que je sens que j'ai fait assez de feuilles de tride, je mets mes feuilles de tride dans un récipient ou dans une grande assiette. Je les couvre de film alimentaire et d'un torchon propre et je continue le reste de ma pâte. بالنسبه لمرق الرفيسه غنحتاج طريفات ديال الدجاج، غنحتاج بصله مشلضه، غنحتاج واحد 2 حتى 3 البصلات مقطعين شرائح طويله، واحد الربيطه صغيره ديال القزبر ومعدنوس. Donc pour ma sauce à tride ou à rfissa, j'ai besoin de morceaux de poulet. Bien sûr les morceaux ils dépendent du nombre de personnes. Je vais avoir besoin également d'un oignon finement ciselé, de 2 à 3 ou 4 oignons coupés en lamelles et d'un petit bouquet de persil et de coriandre. غادي نحتاج ايضا واحد البول كبير ديال العدس مغسول منقي ومغسول تقريبا واحد 200 غرام. Donc je vais avoir besoin de 200 grammes de lentilles lavées. غنحتاج معلقه كبيره ديال الحلبه، une cuillère à soupe de fenugrec. بالنسبه للحلبه انا غادي نطيبها مباشره في المرق، تقدروا تحيدوها وتطيبوها بوحدها. Donc pour le fenugrec, moi je vais le cuire directement dans la sauce. Vous pouvez bien évidemment le cuire séparément. بالنسبه للتوابل غنحتاج الملح والبزار على حسب بطبيعه الحال القياس ديالكم. غنحتاج شويه ديال الخرقوم البلدي، غنحتاج شويه ديال السكينجبير، غنحتاج شويه د راس الحانوت، غنحتاج شويه الزعفران الحر، غنحتاج الكبابه والكرويه صاينين ما مطحونينش. Donc pour les épices, je vais avoir besoin de sel et de poivre. Bien sûr le sel et le poivre selon vos goûts. Je vais avoir besoin de curcuma, de gingembre et de ras el hanout. Je vais avoir également besoin de safran pistil et d'un peu de carvi et de poivre de Jamaïque. بالنسبة للعطرية تقدروا تستغناو على راس الحانوت، تقدروا تستغناو على الكبابة والكروية. Pour les épices, vous pouvez vous passer de ras el hanout, de carvi et de poivre de Jamaïque. انا كنفضل نديرهم حيت تيزيدوا واحد البنه خاصه ديالهم وفي نفس الوقت عندهم فوائد كثيره. مثلا بالنسبه للكرويه كتساعد على الهضم. Donc moi je préfère toujours les ajouter parce que au-delà de leur valeur nutritive, ils ont un goût un peu spécial. Par exemple le carvi, il aide à la digestion.
وغنحتاج ايضا واحد راس الثومه مغسول صاين ومغسول. Je vais avoir besoin également d'une tête d'ail lavée. غادي ناخذ الطنجره ديالي، غادي ندير فيها واحد الخليط ديال الزيت العاديه وزيت البلديه، تقريبا واحد معلقه كبيره. بالنسبه للناس اللي تعجبهم السمن يقدروا يضيفوه، انا حيت ديجا درته في العجين دونك ما غنديروش في المرق. Donc je vais prendre une marmite, je vais y mettre un mélange d'huile de tournesol et d'huile d'olive. Pour ceux qui aiment le beurre rance, ils peuvent ajouter une cuillère à café. Moi, je ne vais pas le mettre parce que tout simplement, j'en ai déjà mis dans la pâte. غادي ندير البصلة المشلضة ديالي وغادي نحاول نقليها شوية ونزيد الدجاج. Donc je vais ajouter l'oignon ciselé et je vais le faire revenir dans l'huile. Je vais ajouter le poulet également. Je vais le revenir également dans l'huile. غادي نضيف التوابل اللي عندي كلها ونشحر هادشي مزيان. Je vais ajouter les épices. في الاخير غادي نضيف البصل اللي عندي و قزبر ومعدنوس، الحلبة و الربيطة ديال الربيع اللي عندي. En fin de compte, je vais ajouter l'oignon coupé en lamelles. Je vais ajouter le fenugrec. Je vais ajouter le petit bouquet de coriandre et de persil. غادي نضيف الماء. Je vais ajouter de l'eau, suffisamment d'eau pour qu'il y ait suffisamment de sauce après. غادي نضيف الماء اللي يكفيني باش غنمرق من بعد التريد ديالي. وغادي نضيف بطبيعه الحال بلا ما ننسى الثومه، غنضيف راس ديال الثومه وغادي نسد على الطنجره ديالي ونخلي هادشي يطيب على خاطرو. J'ai oublié de mentionner, j'ajoute également la tête d'ail et je vais couvrir ma marmite et laisser le tout cuire à feu doux. بالنسبه للعدس تقدروا طيبوه مباشره في وسط المرق ديالكم. انا بالنسبه ليا كنفضل كنديرو في واحد الكاسرول، كنزيد عليه الماء، كنسلقو السلقه الاولى اولا كندير له نص طيبه في وسط هذا الماء، كنصفيه كنغسلو وكنرجعو الكاسرول وكنضيف عليه من المرق ديال الدجاج وكنخليه يكمل الطياب ديالو بوحدو. Donc pour les lentilles, vous pouvez les cuire directement dans votre sauce, dans la marmite avec le poulet et le reste des ingrédients. Pour ma part, je préfère le cuire d'abord dans de l'eau. Je lui fais une demi-cuisson. Ensuite, je le rince. Je le rince et je lui rajoute un peu de sauce de poulet et je continue sa cuisson. العناصر ديالنا ديال الرفيسه كلها وجدات، التريد طاب، المرق بالدجاج والعدس طابو. دابا ما بقى ليا غير ندوزو للتقديم. Voilà, alors tout est bien cuit, les feuilles de tride ou la pâte à tride, la sauce au poulet, les lentilles, tout est cuit. On va passer maintenant au dressage. بالنسبه للتريد كناخدو كنلويه وكنقطعو طريفات طوال. Alors pour la pâte à tride, je la plie, ensuite je la découpe avec des ciseaux en fines lamelles ou fines tranches. كنبقى مستمره هكا كناخذ وريقات بوريقات حتى كنسالي جميع لاباط اللي عندي. Je vais continuer ainsi jusqu'à ce que je termine toute la pâte dont je dispose. مور ما ساليت غادي نحط التريد ديالي في القصريه اولا في الطبسيل اللي غادي نحط فوق منه وفيه باردو، وغادي نبدا نحط المرق ديالي والدجاج وندوز للتقديم. Donc voilà, après que j'ai terminé, je vais mettre ma pâte à tride dans l'assiette dans laquelle je vais déposer et je vais poser au-dessus le poulet, mon poulet, ma sauce à oignon, mes lentilles. Et on va passer pour le dressage final. هذا هو الشكل النهائي ديال الرفيسه ديالي اليوم
للمبتدئات، سهلة مهلة. انا في الاخر زوقتها فقط بشويه ديال البيض السمان اللي سلقته ودوزته في حب رشاد وفي البافو. دونك فوالا c'est le résultat final ou le plat, mon plat final de rfissa. À la fin, j'ai ajouté quelques œufs de caille que j'ai induits de cresson et de pavot. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، وانكم الا كنتوا اول مره غتصاوبوا التريد تزعموا وتصاوبوا هذه الرفيسه، راها سهله مهله. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous a plu, et si c'est la première fois que vous envisagez de faire la rfissa, j'espère qu'elle vous sera à la portée, et j'espère que vous allez la tester aussi. ما بقى لي غير نقول لكم تبقاو على خير. à très bientôt.